वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम लेके आए अमेजिंग अननोन फैक्ट्स अबाउट मस्जिद नबवी। और देखा जाए तो ये मस्जिद नबवी जो है उनके बारे में थोड़े फैक्ट्स पहले देखे हुए हैं, लेकिन द थिंग इज ऐसी जो इतनी हिस्टोरिकल चीज़ होती है ना, उसके अंदर आपको रहस्यों का किताब मतलब कह सकते हो बहुत सारे रहस्य होते हैं। और वही यहाँ पे है कि इनके इतने सारे फैक्ट्स हैं कि इवन आज तक जो हैं वो अननोन फैक्ट्स निकल के आ रहे हैं एंड लोग बहुत ज़्यादा मतलब शॉक हो जाते हैं वो चीज़ देखकर कि ऐसी चीज़ों को कैसे बनाया गया था, क्या फिर उसके अंदर वो चीज़ थी जो आज भी हैरान कर देती है सीरियसली। और मतलब कि सिर्फ मस्जिद ही नहीं है, मतलब कि जितनी भी हिस्टोरिकल कुछ प्लेसेस ऐसे होते हैं ना, उनके बारे में बहुत सारे फैक्ट्स हम लोगों को हमेशा ही हैरान कर लेते हैं और इनके बारे में हमेशा कुछ ना कुछ नया जानने के लिए मिलता ही है। और आज हम जानेंगे मस्जिद नबवी के बारे में के फैक्ट्स कुछ, तो देखते हैं कि क्या हम लोगों को इन फैक्ट्स में से कुछ पता है ऑलरेडी कि नहीं पता है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मस्जिद नबवी और गुंबद खजरा से मुतल्लिक हैरत अंगेज हकायक जो कि यकीनन आप आज से पहले नहीं जानते होंगे। मस्जिद नबवी पर मौजूद सब्ज गुंबद खजरा के नाम से भी जाना जाता है, जिससे दुनिया में रहने वाले हर मुसलमान का मोहब्बत और अकीदत का रिश्ता है। ये गुंबद हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समेत हजरत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की कब्र पर भी मौजूद है। मस्जिद नबवी पर मौजूद ये गुंबद 678 हिजरी बामुताबिक 1279 ईस्वी के अंदर तामीर करवाया गया था। और शुरू के अंदर इसका रंग सफेद और नीला था और इसको लकड़ी की मदद से बनाया गया था। मगर इसके बाद साल 1481 ईस्वी के अंदर यहाँ पर लगने वाली एक आग की वजह से ये गुंबद बुरी तरह से मुतासिर हुआ, जिसके बाद इसको लकड़ी की बजाय ईंटों से बनाया गया और इसके बाद मजबूती के लिए इसमें सीसा का भी इस्तेमाल किया गया। साल 1818 के अंदर उस्मानी सुल्तान मोहम्मद बिन अब्दुल हमीद ने इसके सफेद और नीले रंग को पहली बार सब्ज रंग के अंदर तब्दील कर दिया और इसको गुंबद खजरा यानी सब्ज गुंबद के नाम से पुकारा जाने लगा। अगर इस गुंबद को गौर से देखा जाए तो इसके अंदर एक खिड़की साफ नजर आती है, जिसके हवाले से कई कहानियां मशहूर हैं। जिसके मुताबिक कहा जाता है कि एक शैतान सिफ्त आदमी ने एक दफा इस गुंबद को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसी वक्त आसमान से आने वाली बिजली इस आदमी पर गिरी और वो हलाक हो गया। लोगों ने जब गुंबद पर एक आदमी की लाश को लटकते देखा तो उन्होंने इसको उतारने की कोशिश की, लेकिन वो इसके अंदर कामयाब ना हो सके। इस वक्त मदीने में रहने वाले एक नेक और परहेजगार इंसान ने ख्वाब देखा, जिसमें इसे कहा गया कि इस लाश को वहीं पर रहने दो, वहीं पर दफना दो जहाँ पर ये मौजूद है। जिसके बाद इस आदमी की लाश को वहीं पर दफन कर दिया गया और इस जगह पर एक खिड़की को बना दिया गया। लेकिन तारीख के अंदर इसका कोई सबूत, कोई हवाला मौजूद नहीं है। ये बिल्कुल मनगढ़ंत कहानी है। इसके अलावा कुछ लोग मानते हैं कि इसे इसलिए भी रखा गया था कि आसमान और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र का रिश्ता कायम रह सके, लेकिन इसका भी किसी तारीख के अंदर कोई हवाला, कोई जिक्र मौजूद ही नहीं है। हकीकत यह है कि इस विंडो को आर्किटेक्चर डिजाइन के अंदर शामिल किया गया था ताकि अंदर हवा और रोशनी दाखिल हो सके, क्योंकि जिस टाइम के अंदर इसको बनाया गया था उस टाइम में रोशनी का ना तो इंतजाम था और ना कोई एयर कंडीशनर यहाँ पर मौजूद था। इसीलिए आज के दौर के अंदर क्योंकि इसकी जरूरत बाकी नहीं है और दूसरी वजह के बारिश का पानी गुंबद के अंदर ना आ सके, इसीलिए इस विंडो को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है। आज इस गुंबद खजरा, मस्जिद नबवी और मस्जिदुल हराम की तमाम देखभाल, इसकी सफाई, रेनोवेशन की तमाम जिम्मेदारी सऊदी हुकूमत ने बाकायदा एक इदारे के हवाले की हुई है, जिसका नाम है जनरल प्रेसिडेंसी फॉर द अफेयर्स ऑफ टू होली मॉस्क। इस इदारे के अंदर खास तौर पर ऐसे लोगों को चुनकर रखा जाता है जो कि इस काम को अपने लिए सादत समझते हों। क्या आप जानते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक के बाहर मौजूद सुनहरी जालियों के पास टोटल 8 पिलर्स मौजूद हैं और हर एक पिलर की अपनी एक अलग कहानी है। ये तमाम पिलर्स दरअसल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के अंदर मौजूद और घर से बाहर मौजूद एक खास किस्म की लोकेशन की निशानदेही करते हैं। पहले पिलर का नाम है उस्तवाना अस-सरीर, पिलर ऑफ द बेड। ये पिलर उस लाइन की तरफ इशारा करता है जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर मौजूद था और इसी जगह पर आप इत्तिकाफ भी किया करते थे। दूसरे पिलर का नाम है उस्तवाना अबू लबाबा। इस लोकेशन के पीछे एक मुकम्मल स्टोरी है जो कि वैसे तो बहुत लंबी है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इसे शॉर्ट में आपको समझा सकूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी का नाम था अबू लुबाबा इब्ने अब्दुल मंदर। साल 637 के अंदर जब गज़वा खंदक हुई, जिसे गज़वा अज़ाब भी कहा जाता है, तो कुरैश मक्का अपना लश्कर लेकर मदीना पर हमला करके मुसलमानों का मुकम्मल सफाया करने आए थे, लेकिन खंदक की वजह से शहर के अंदर दाखिल ना हो सके।
مدینہ کے دو طرف سے پہاڑ قدرتی طور پر ان کے لیے رکاوٹ تھے، تو ایک طرف سے یہودی قبیلہ بنو قریظہ کے قلعے تھے جن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ تھا کہ مسلمان اور یہودی مل کر مدینہ پر حملہ کرنے والے دشمنوں کا مقابلہ کریں گے، چاہے دشمن مسلمانوں کا ہو یا پھر یہود کا۔ لیکن بنو قریظہ نے بدعہدی کر کے قریش مکہ کا ساتھ دیا۔ بعد میں لمبے انتظار، سخت سردی، آندھی، طوفان، ریت کے طوفان، کسی مدد کے نہ آنے کی امید، اور بنو قریظہ اور قریش مکہ کے درمیان ایک صحابی رسول نے جو پہلے تو اسی یہودی قبیلہ سے تھے لیکن انہوں نے اینڈ ٹائم پر اسلام قبول کر لیا، اور ان دونوں کے درمیان غلط فہمی پیدا کر کے ان کو مایوس کر دیا اور یہ جنگ ٹل گئی۔ قریش مکہ مایوس ہو کر واپس لوٹ گئے۔ لہٰذا اب بنو قریظہ سے بدلہ لینے کی باری آئی تو یہود نے ابو لبابہ کو اپنا ثالثی بننے کا کہا کیونکہ وہ ان پر بہت زیادہ اعتماد کرتے تھے۔ بنو قریظہ کے سردار نے ابو لبابہ سے سوال کیا کہ کیا ہمیں سرنڈر کر دینا چاہیے؟ ابو لبابہ میں کیونکہ اپنی قوم کے ساتھ ایک وقت تک رہنے کی وجہ سے ایموشنل اٹیچمنٹ تھی تو انہوں نے جواب میں اشارے سے اپنے ہاتھوں کو اپنی گردن پر رکھا اور یہ اشارہ دیا کہ اگر ایسا کیا گیا تو تمہیں مار دیا جائے گا، لیکن منہ سے کچھ نہیں بولا۔ لیکن یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی تھی کیونکہ آپ کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، اور اگر یہ یہود معافی مانگ لیتے تو اللہ کے رسول ان کو معاف کر کے زیادہ سے زیادہ شہر سے نکال دیتے۔ ابو لبابہ کو فوراً اپنی غلطی کا احساس ہوا تو وہ شرمندگی سے بھرے ہوئے مسجد نبوی کے اندر داخل ہوئے اور مسجد کے پلر کے ساتھ خود کو لگا کر خوب روتے رہے اور اپنی اس غلطی پر اللہ سے معافی مانگی، اور یہ سلسلہ کئی دن تک چلتا رہا۔ آپ صرف نماز اور کھانے کے لیے اس پلر سے ہٹتے تھے، اس کے علاوہ صبح و شام بس اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہتے، یہاں تک کہ سورہ التوبہ نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کی معافی کا حکم دیا، اور آیت 102 کے اندر اللہ نے فرمایا، اور کچھ لوگ ہیں کہ اپنے گناہوں کا صاف اقرار کرتے ہیں، انہوں نے اچھے برے عملوں کو ملا جلا دیا تھا، قریب ہے کہ خدا ان پر مہربانی سے توجہ فرمائے، بے شک خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ آیات ان تمام صحابہ کے لیے تھی جنہوں نے اپنی زندگی کے اندر کبھی کوئی غلطیاں کی اور اس کا احساس ہونے پر اللہ سے معافی مانگی اور توبہ بھی کی۔ ان تمام صحابہ میں ابو لبابہ بھی شامل تھے۔ ان آیات کے نازل ہونے کے بعد اللہ کے رسول نے ان کو پلر کے پاس جا کر یہ خوشخبری دی اور ان کو یہاں سے ہٹا دیا۔ اس کے بعد اس پلر کو اللہ کی رحمت اور مغفرت کی نشانی کے طور پر ابو لبابہ کے نام سے منسوب کر دیا گیا، جو کہ آج بھی اسی طرح سے موجود ہے۔ تیسرے پلر کا نام ہے استمانہ الحراس، پلر آف دا گارڈ یا حفاظت کرنے والا پلر۔ یہ پلر اس جگہ کی طرف اشارہ کر رہا ہے جہاں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت صحابہ اپنی پروٹیکشن کے اندر رکھا کرتے تھے جب قریش مکہ کی طرف سے آپ کو جان کا خطرہ تھا، تو تمام صحابہ ایک دائرہ بنا کر آپ کے ارد گرد آپ کی حفاظت کے لیے اسی جگہ پر موجود ہوتے تھے۔ چوتھے کا نام ہے استمانہ الوفود، پلر آف ڈیلیگیشنز۔ یہ اس جگہ کی طرف اشارہ کرتا ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے ملکوں اور شہروں سے آنے والے وفد کے لوگوں کو ملا کرتے، ان کے سوالوں کے جواب دیتے، ان کو اسلام کی دعوت دیتے، ان کا اسلام قبول کرتے یا پھر ان سے کوئی معاہدہ کرتے۔ پانچویں پلر کا نام ہے استمانہ الحنانہ، پلر آف دا ڈیٹ پام ٹرنک۔ یہ ستون اس جگہ کی نشاندہی کرتا ہے جہاں پر وہ مشہور کھجور کا تنا تھا جس کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے وقت ٹیک لگایا کرتے تھے۔ جب اس کی جگہ ممبر بنایا گیا تو وہ تنا رونے لگا، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس پر رکھ کر اس کو تسلی دی۔ چھٹے کا نام ہے استمانہ عائشہ۔ یہ پلر مسجد نبوی سے جڑی اس جگہ کی نشاندہی کرتا ہے جہاں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نمازیں پڑھا کرتے ہیں۔ ساتویں کا نام ہے استمانہ المہاجرین، پلر آف دا امیگرینٹس۔ جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ اس پلر کی لائن کے اندر وہ صحابی بیٹھا کرتے تھے جو کہ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے یہاں پر جمع ہوتے۔ اور آخری یا آٹھویں کا نام ہے استمانہ المہراس، پلر آف دا گارڈین پوسٹ۔ یہ پلر اس جگہ کی طرف اشارہ کر رہا ہے جہاں پر مولا علی علیہ السلام ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر ایک سیکیورٹی گارڈ کے طور پر کھڑے رہتے جب بھی انہیں کوئی خطرہ محسوس ہوتا کہ کفار مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ آج بھی یہ تمام پلر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے دوران آپ کی کوششوں، دین کے لیے آپ کی قربانیوں، محنت اور روحانی سکون کے لیے یہاں پر بنائے گئے ہیں، لیکن زیادہ تر لوگوں کو آج بھی ان کے بارے میں اور ان کی تاریخ کا پتہ تک نہیں ہے۔ لہٰذا آج کے بعد اگر آپ کو مسجد نبوی میں جانے کا موقع ملے تو اسی احساس کے ساتھ ان پلرز کو ضرور دیکھیں جس مقصد کے لیے انہیں آج بھی یہاں پر نشانی کے طور پر چھوڑا گیا ہے۔
यानी रूहानी सुकून। ये पिलर्स वाली जो कहानी बताई है, ये देखा जाए तो हमें बिल्कुल भी इसका आइडिया नहीं था। और जैसे वो लास्ट में कहते हैं कि आपको देखने का मौका मिले, तो हमें तो ऐसा देखने का नहीं मौका मिलेगा, हम सिर्फ वीडियोस में ही देख सकते हैं। लेकिन एक एक पिलर की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी वो यहाँ पे पता लग रहा था। और मस्जिद नबी जो है वो मतलब एक से एक आम मस्जिद नहीं है जैसे हम देखते हैं कि हमारे जो सब जगह पे होता है। ये इतना ज़्यादा होली है इसकी, और वो भी सिर्फ एक जगह एक चीज़ से होलीनेस इसकी नहीं बनती, इसकी एक एक दीवार, एक एक ईंट जो है वो हर चीज़ होली है। यानी इसका एक हिस्ट्री बहुत बड़ी है। लाइक वो इवन जो गुंबद की भी हिस्ट्री थी वो कैसी थी कि लाइक वो आग लगने के बाद फिर उसको कैसे रीफर्बिश किया गया, पूरा उसे ईंटों से किया गया और फिर वापस वो कलर दूसरा दिया गया। तो ये बहुत ही कमाल के फैक्ट्स हैं, सीरियसली बहुत ही कमाल का। और सिर्फ मस्जिद नबी के बारे में ही इसमें नहीं बोला गया, इवन उनके जो पिलर्स है उनके बारे में भी बोला गया, 7 पिलर्स के बारे में बताया गया। और क्यों ये 7 पिलर्स इस पर्टिकुलर बंदे के नाम डेडिकेटेड है वो भी बताया गया। जैसे इसमें प्रोफेट मोहम्मद थे, फिर एक स्टोरी आई उनकी बताई गई, फिर हज़रत आयशा की थी। तो ऐसे ऐसे बेसिकली 7 लोगों के पिलर्स बताया गया। और ऐसे बोला गया कि अगर आप मस्जिद नबी आते हैं तो प्लीज़ आप इन पिलर्स को भी टच करिए या फिर इनसे भी मतलब इनको भी एक बार विजिट ज़रूर करिए। तो बहुत ही कमाल के इसके फैक्ट्स थे। और हम लोगों ने ऐसे मतलब सीरियस इन पिलर्स के बारे में तो हम लोगों ने कभी सुना भी नहीं था। आप लोग कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते और जाइए सब्सक्राइब करते जाइए। बाय।